ዲሞክራሲ፣ ሶሻሊዝም፣ ካፒታሊዝም ዝብሉን ዝኣመሰሉን ቃላት መብዛሕትና ኣብ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ብተደጋጋሚ እንሰምዖም ቃላት እዮም። ሕዚ ግን ፕሬዚደንት ካፒቴን ኢብራሂም ትራውረ ዝፈጠሮ ሓድሽ ቃል ክንሰምዕ ክኢልና ኣሎና። እቲ ሃገረ ቡርኪና ፋሶ እትኽተሎ ዘላ ርእዮተ ዓለም ቢልዶክራሲ ዝብል እዩ። ቢልዶክራሲ ብኢብራሂም ትራውረ ዝተምሃዘ ፖለቲካዊ ርእዮተ ዓለም እንትትኸውን ዕላምኡን ፖሊሱን ኣብ ህንጸትን ልምዓትን ዘተኮረ ፖለቲካዊ ምሕደራ እዩ። ፕሬዚደንት ኢብራሂም ትራውረ ኣብ 2022 በትረ ስልጣን እታ ሃገር ኣብ ዝጨበጠሉ እዋን ከፈጽሞም ቃል ዝኣተወሎም ተግባራት ብዝግባእ ፈጺሙ እዩ። ብፍላይ ከዓ ኣብታ ሃገር ዓብይ ጸገም ኣስዒቡ ዝጸንሐ ሕፅረት መንገዲ ኣስፋልት ኣብ ሓይልታት ምክልኻል እታ ሃገር ብዘጣየሾ ናይ ኮንስትራክሽን ትካል ብዘመናውን ጽሬቱን ብዝሓለወን መንገዲ ክህነጽ ብምግባር ርኡይ ለውጢ ኣምጺኡ ዜጋታት እታ ሃገር እውን ልዑል ተፈታውነት ክረክብ ኣኽኢልዎ እዩ። ንወትሩ ናብ ሃገረ ፈረንሳይ ይጸዓን ዝነበረ ወርቂ እውን ኢብራሂም ትራውረን ዘስርሖም ገዘፍቲ ናይ ልምዓት ፕሮጀክታት ዓንዲ ምንጪ ኣታዊ ኮይኑ ቀጺለሎም። ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ እዚ ቻናል። ኣብ ናይ ሎሚ መሰናዶና ብዛዕባ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ትራውረ ናብ ሃገሩ ዘተኣታተዮ ሓዱሽ ስርዓተ መንግስትን በትረ ስልጣን ካብ ዝጨበጠሉ ካብ 2022 ጀሚሩ ዘሳኽዖም ገዘፍቲ ዓወታትን ኣብታ ሃገር ዘንበሮም ኣገረምቲ ሕግታትን ዝደሰ ዛንታ ሒዘልኩም መጺእ ኣለኹም። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኾኑ እንዳተላበኹ ድማ ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም ይምነም። ሃገረ ቡርኪና ፋሶ ቅድሚ 4 ዓመታት 80 ሚእታዊ መሰረተ ልምዓታ ዝዓነወን ኣገልግሎታት ዘይህቡን እዮም ነይሮም። ከተማታት ምስ ከተማታትን ገጠርን ዘራኽብ ደሓን ዝበሃል ናይ ኣስፋልት መሰረተ ልምዓት እውን ኣይነበራን። ትምህርቲ ቤታት ኮነ ጥዕና ትካላት እታ ሃገር እውን ንነዊሕ ዓመታት ተሃስየን ምጽንሐን ስዒቡ ጠቕሊለን ክዕፀያ ሒደት መዓልትታት ጥራይ ዝተረፈን እየን ነይረን። ኣብታ ሃገር ዝነበረ ጠቕላላ ንውሓት መንገዲ 15 ኪሎ ሜትር እንትትኸውን ኣገልግሎት ዝህብ ዝነበረ ጠቕላላ ንውሓት መንገዲ እታ ሃገር ግን 3 ኪሎ ሜትር ጥራይ እዩ ነይሩ። እቲ ዝተረፈ ግን ከምተን ካልኦት መንግስታውያን ትካላት ዝዓነወን ኣገልግሎት ዘይህብን እዩ ነይሩ። ዜጋታት እውን ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ዝምውልኦን ዘቀጻጽልኦን ኩናት ሕድሕድ ተጸሚዶም ዝበልዕዎ ስኢኖም እግሮም ናብ ዝመርሖም ዝስደቱ እዮም ነይሮም። ኮታስ እታ ሃገር ክትፈርስን ክትበታተንን ሓንቲ ዓርቢ ዝተረፈታ ኣብ ጫፍ ዝበጽሐት እያ ነይሮም። ሽዑ ኣብ ሕራይን ምቾቱን ዝነበሩ ኣብታ ሃገር ኣብ ዕደና ማዕድን ብፍላይ ከዓ ኣብ ወርቂ ተዋፊሮም ዝነበሩ ትካላት ፈረንሳይን ካልኦት ኣውሮፓውያን ሃገራትን ጥራዮም ነይሮም። መስከረም 22 2022 ነዛ ሃገር ካብ ዝኣተየቶ ዓዘቕቲ ከውፅእ ኢሉ ቃለ መሓላ ፈጺሙ በትረ ስልጣን እታ ሃገር ዝጨበጠ ኢብራሂም ትራውረ ሓደ እኳ ዝኣመነሉ ኣይነበረን። ዘካየዶም ተረርቲ መግለጽታት ዝወሰዶም ተባዓት ውሳነን ዝሰምዑ ኣካላት እውን እንተኾነ ከም ቶማስ ሳንካራ ከጥፍእዎ እዮም ኢሎም ሕማቕ ይምነይሉ ነይሮም። እንተ ንሱ ግን ዕንቅፋቱ ሓደ ብሓደ እናጥረየ ወዳቐን ትብልዎ እናበርትዐ ሃገሩ እናሃነጸ ብተደጋገምቲ ፈተነ ቅትለታት እናተፈተነ ኣብ ዝበጺሐሎም እታ ከድሕና ዝበላ ሃገርን ዜጋታታን እውን እንተኾነ ኣብ ጎድኑ ተሰሊፎም ሙሉእ ድጋፍ ይህብዎ ኣለዉ። ካሊእ ትረፍ እኹል ዕጥቂ ከይሓዙ ኣብ ቁርን ንፋስን ፕሬዚደንቶም ካብ ፈተነ ቅትለት ንምሕላው ቤተ መንግስቲ ከቢቦም ክሓድሩ እውን ተራእዮም እዮም። እታ ተፈንፊና ዝነበረት ዋና ከተማ እታ ሃገር ዝኾነት ከተማ ወጋዱጉ እውን ካብ ምጽራያ ዝተለዓለ ኣፍሪካዊት ዱባይ ዝብል ስያመ ክትረክብ ኣኽኢልዋ ኣሎም። ሃገረ ቡርኪና ፋሶ ካብ ባዕዳዊ መገዛእቲ ፈረንሳ ነፃ ካብ ዝወፀትሉ ካብ 1960 ጀሚሩ ክሳብ 2022 ዝነበራ ኣገልግሎት ዝህብ ጽርግያ 3 ኪሎ ሜትር ጥራይ ነይሩ።
نزن كالوت زعنو تكالاتن استعذب إبراهيم تراورة جن كم زكبل نكابينيو مدرس معام تركبنا يازل لنا هجر زفرست جندما تصفى زلوا عيام بركت زبالة عقر هفتي زلوا هاجر ونيام زباخنو عامتات نمكحس بعزف كنسرح كم زلنا هاجرنا زلت تكونتات بمرأي مجنزاب نخلينام سلازخونا تمالي كاب نسرحو زنبرنا نلعلي بعزفن تعاصافن سريحنا هزبنا كنكحس قالو نام نزي أي خلن زبل كابينين تداهليو كي تقايمنا حجي بفقادو كوتس علوو بلوم بريزيدنت إبراهيم تراورة من كلهم تقامات يلوز وصدو زمناو ملكع نزقصله بعداو مجزاتي هاجر فرنساي نيروم سلازخونا دما حدا مرحبكو حسيبو زي يفلت ترير سقمت وسدم فرنساي سراويتا أبعدنا توافرو كامباني تاتان حيزا خطوة بمقبار كاب هاجور سوكوغام نزي سعيبو دما بزي زخونا نا IMF كونا ورلد بانك لقاح بركت زبالو قزفت مسرة المعاتات كسرح كعالم وانا ناي فاينانس منشو دما كورك زركب ترفي نيروم أبتات أقلالا 3 كيلومتر ترقياز نبر هاجر ولا ماينا من قد بروجكت مستزازمة نتي بروجكت كابزا مرق اللقوان نهزب بوركينا فاسو بعمد 5 كيلومتر من قد أسفلت كمز سراح نهزبوا بسرام أبتوان كاب أمريكا كستاب هاجرات أوروبا زعوجوا بركت زبالة معقب إيكونومي وعقمو كمنا من يلوم زقمتو تنتنتي كابي جنزب مسرخ بأيو كسرحون دابلو أباجهم اليوم نسوغن قصو ناب مبراق بمزار لعلي 900 زمناو ماشينيرتات غزيو انجينيرينج مكل خالة هاجر أركبم أبوان ترخكب دما إذن ماشينيرتات بلغاح استغزا ايكونان كابزخونا هاجر زتلقسالنا ون ايكونان حفتي كرسا مدر هاجرنا شيطنا زغزانا ين نايبعلنا نبرتين بلوم اتن ماشينيرتات بولدوزر اكسكافاتر كومباكترن لوفيدن كالوت زمنوت ماشينيرتاتن انتخونا كاب هاجر چاينا زتغزا ينيران ابزي ناي منقدي مسارة المعات زركب كالي هاجر او تكال دما فاسو ميبو زبهال إنشاتيفيوم فاسو ميبو هنصات عدبو زبل تركوب زلو انتتخون بفلاي أبناء كتماتات هنصات منقدي زنت تفتكاليوم كابزي بتوساقي بريزيدنت إبراهيم تراورة ناي معرباوين بهالي زخونو نقرات أب مكال خلون زتفلالي سفحت حقتات كوتس ترايوم بريزيدنت إبراهيم تراورة نحنا ناي معرباوين مزي ما يكونان ناي بعلنا بهالن تاريخن زلونا خرعات زبتاتنا بمبال ارتفشال صغرن همان هيرن نابتا هاجر كياتو كالكيليوم ኢኮኖሚያዊ ነጻነት ተሃገር ንምግሃድ ድማ ገዘፍቲ ትካላት ብመንግስትን ብደቂ ሃገር ሰብ ሃብትን ኢንቨስተራትን ክትሓዙውን እናገበረ ይርከብ። ኣብዚ ወርሒ ኣብ ሃገር ቡርኪና ፋሶ ዝነበሩ ናይ ነዳዲ መጻረይን መዕደሊ ነዳድትን ኩሎም ኣዘለውሉ ካብ ኢድ ምዕራባውያን ትካላት ብምግዛእ ብደቂ ሃገር ኢንቨስተራትን ሰብ ሃብትን ከምኡውን ብመንግስቲ ጥራይ ክውነኑ ገይሩ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ኣብ ሓይሊ ጸዓትን ነዳድን ዝወፈሩ ትካላት ሙሉእ ብሙሉእ ብደቂ ሃገርን መንግስትን ክትሓዙ ዝገበረት ፈላመይቲ ኣፍሪካዊት ሃገር ንምዃን በቂዓዮም። ሕራይ እምበኣር ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ እዚ ቻናል ንሎሚ ሒዝናልኩም መፂና ዝነበርና መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ንምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ሰሰናይ ንዓኹም።